Le méchant, the wicked, il peut they prospérer can prosper malgré son péché. in spite of the Mais la sin. fin, But the end, mais la fin, c'est end, toujours l'épreuve. it's always a crime. L'année est marquée We've noticed que le that méchant the wicked finisse always end toujours up, mal. always, C'est le doute he is a de doubt sa justice. of his justice, C'est sa justice. of his Et justice. ces doutes-là, And the doubt, il n'y a pas que les chrétiens. it's not only the Même Christian, certains païens aussi. even certain gentlemen. Quand on voit des choses dans les When mondes, we see things in the world, des fois les gens se demandent sometimes people ask est-ce que Dieu est juste? is God just? Et or parmi right? ces gens-là, Among these il people, y a quelqu'un dans la Bible, there are people in the dans Bible, Psaume, in the book of Psaume Psalms, 73. Psalm 73, Cet homme-là that man, s'appelle Asaph. it is called Asaph. Asaph, Asaph, il a commencé à douter he started de la doubting justice de Dieu of the justice of à God cause de because deux choses. of two things. La première The chose, first thing, c'est Asaph you know, était Asaph, un chanteur he was a dans singer la maison de Dieu. in the house of the Lord. Comme vous le faites, maman. As Mama Il is chantait pour he Dieu. was singing Il for était God. choriste. He was a Il servait Dieu. choir. He was serving God. Il dit, But the Bible says, pendant un temps, for a il a time, commencé à he refroidir. started becoming cold. Pourquoi cela? Why Il now? commençait à condamner He Dieu. started condemning Il God. commençait à penser que He started Dieu thinking that God, n'était pas juste. it was not righteous. Pourquoi cela? Why À cause de that? deux choses. Because of two things. La première chose, The first thing, Asaph Asaph, voyait les méchants, he was seeing the evil les gens qui ne priaient pas in Dieu, people that did not pray God, prosper. les gens qui ne prient pas Dieu, People that are praying ils God, les voient prospérer, they see them ils prosper. les voient They avancer. see them moving Et il forward. dit, And il he les says, voit à un bon point, ils sont en santé. he sees them in good health. À un bon point. In good health. Et non seulement ça, And not only la that, deuxième chose, the second thing, il voit les justes he sees the righteous souffrir. suffering. Ces deux And choses these two things, l'ont troublé. they trouble him. Et beaucoup de gens ici, And so many people here quelqu'un qui today, a vu ça, maybe you've seen it. quelqu'un qui est juste, Somebody who's qui est righteous, bien, he is good, qui est bon, he is qui good, craint Dieu, that fears God, qui prie, that mais prays, la personne but that a person, donc des problèmes, he has a lot of il a problems. des combats. He has fights. Mais de l'autre côté, But on the other il side, voit quelqu'un you see qui somebody, ne prie pas, they don't even qui pray. ne va pas à They l'église, don't even go to mais qui church, prospère. but they're prospering. Ce sont ces deux choses. These are the two things. Asaph a vu ces deux choses. Asaph saw Il se it. demande, He asked mais himself, comment un méchant how come an evil peut a prospérer wicked can prosper malgré sa méchanceté? in despite of his evilness? Et comment un juste But how come a righteous peut person souffrir can even malgré sa suffer justice? in spite of his Et justice? la Bible dit, And the Bible says, quand il a vu ces deux when he choses, sees those two il things, a eu deux réactions. he had two reactions. La première The réaction, first reaction, il a commencé à envier les méchants. he started envying the wicked. Combien envie les How païens, many people are envying the envie Gentiles? ceux qui ne prient pas. They envy those that don't pray. Ils pensent qu'ils sont heureux. You think they're happy. Ils pensent qu'ils sont bien. You think they're good. Mais ils ne sont pas bien. They're not Je vais good. te montrer ça après. I'm gonna show you that. Il Asa, a commencé à envier he started envying ceux qui ne prient pas. those that don't pray. Donc, l'autre réaction, So the other il a reaction, commencé à regretter. he started regretting it. Regretter sa justice. Regretting his justice. Combien regrette How many people Le fait regret qu'il prie. the fact that they Même pray? Esaïe pendant un temps. Even Isaiah for a Il a commencé time à regretter sa started sainteté. regretting his holiness. C'est en vain que je sers Dieu, He says it's in vain that I'm serving que God, je crains Dieu, that I'm fearing God, que je vais à l'église. that I'm going to church. C'est en vain que je It prie. is in vain that I'm Alors praying. que ceux qui ne prient pas So those that don't pray, sont en train d'avancer, they are moving de forward. They prospérer. are prospering. Bible dit, The Bible says, il y Asaph, a deux choses there are two things qu'il a vues. that he Quand il a saw. vu ces deux choses, When he saw these two il a commencé things, à douter. he started La doubting justice de Dieu. of the righteousness Il a of vu les God. méchants. He saw the wicked Qui people prospéraient that prospered malgré la méchanceté. in spite of the Il a vu les wickedness. justes He saw the righteous qui souffraient that was malgré la suffering in justice. spite of the Quand il justice. a vu ces deux When he choses, saw these two things, première chose, first thing, il a commencé he started à envier he envied les méchants. the wicked. Deuxième chose, Second il thing, a commencé à he regretter started sa regretting justice. his justice. La Bible dit, My Bible says, pendant un temps, for a il time, est allé he went dans la maison de Dieu. in the house of Il a commencé à God. He réfléchir. started thinking. Il a commencé à He méditer. started meditating. Écoute mon ami, Listen, my le friend. meilleur endroit The best pour place réfléchir, to think c'est dans la présence de is in Dieu. the presence of God. Présence de Dieu. The presence of Quand il est God. parti When he left, devant Dieu, he went before God. The Bible says, Dieu God lui a ouvert les yeux. opened up his Et eyes. qu'est-ce qu'il a vu? What he saw, Il a vu he saw que les méchants, that the wicked, il peut they prospérer can prosper malgré sa in méchanceté. spite of the wickedness. Le méchant, The wicked, il peut they prospérer can prosper malgré sa in violence. spite of the violence. Seulement les craintes de Dieu. Without even fearing God. Le méchant, The wicked, il peut they prospérer can prosper malgré son péché. in spite of the Mais la sin. fin, But the end,
But the c'est end, toujours l'épreuve. it's always a crime. L'année est marquée We've noticed que les that méchants the wicked finissent always end toujours up mal. in the wrong Mais way. les justes, But the ils righteous, peuvent souffrir they can suffer Mais today, il finit but the end, dans la victoire. the end in Et dans la victory, gloire. in the Et la glory. Bible dit, And the Bible le says, malheur the atteint soul souvent les justes. always touch the Mais le righteous, Seigneur but the dans Lord le livre always toujours. delivers them from Toujours. evil. Always Si tu crains Dieu, if you fear God, si tu es juste, if you are righteous, si tu aimes Dieu, if you love si God, tu sais Dieu, if you serve God, aujourd'hui, today tu peux souffrir. you can suffer. Ça peut être dur. It can be very Mais ta difficult. fin, By your c'est la aim, gloire. it will be the C'est la glory. gloire. It is the La glory. bénédiction. It is the Si blessing. tu ne crains pas If you Dieu, don't fear God, tu es dans le péché, you are in the sin. tu es dans le mal, You are in evil. tu peux avoir You can have un semblant can have a de pretending réussite. pretending Tu success. peux sembler You réussir. can look. It looks like that you Tu peux sembler successful. avancer. You can. It looks like Mais you're la moving forward, fin, but the c'est end, les pleurs. it is the cry. C'est la mort. It is Et death. la Bible dit, And the Bible Dieu says, n'est pas injuste God is not unjust pour oublier to forget votre travail, all your work, votre prière, all our prayer, votre engagement. all our Dans le engagement nom de Jésus. in the name of Et si Jesus. Dieu And if n'est God pas injuste, is not il unjust, va vous He's récompenser. gonna reward Il va us. vous récompenser. He's gonna reward Il us. va vous récompenser. He's gonna reward Il va us. vous He's récompenser. gonna reward Dans le nom de us. In the Jésus. name of Ne Jesus. doute pas Let's not de sa doubt justice. of His justice. Ça peut arriver comme doute. It can happen that we On a vu certaines personnes, we envy certain mais people eux-mêmes by themselves. n'aiment pas leur vie. They don't love. They don't like. Tu vois les gens qu'on envie là, The people that we on love, they pense qu'ils sont bien. we think that they're good Parce qu'on fait leur apparence. because we see their outward Apparence appearance, physique. their physical appearance, Eux-mêmes but ne themselves. voudraient pas être à leur place. They don't want to be Ils m'entendent quand même. If you hear Parce me, qu'ils you vivent. because what they go Ils through, le savent. they Que know nous sommes heureux. that we Nous qui are happy. connaissons Jésus. We are no Nous good. qui adorons Jésus. As to Nous worship qui God, prions Jésus. as to obey Nous qui God, servons as to Jésus. serve God, Nous qui marchons avec as to Jésus. working along with Notre God. fin, ça ne sera pas